Supply power bank, naka 9 volts, TB21. Hello. Sound check mga boss, bago natin balutin. So yan lang mga bossing, ano lang, testing lang natin.
Balotin na natin kasi yung mid-high. Andito na yung mid-high. Kagabi natin yung binalot. Ayan, mga stock natin speaker. Sintra board. Medyo magulong kwarto. So, yun lang mga boss.